ॐ बीजमाङ्गिरसङ्पीतं सौधामं च षड्गुणं ध्यायते पीताम्बरं जीवं सरोजस्तं चतुर्भुजम् दक्षोर्दक्षे वरदं करकङ्गदमाह्युते ब्रह्मादि दैवतं सूर्यस्यामिन्द्र प्रत्यादि दैवतं। আজি आषाढ़ मास 11 दिन जून 25 तारीख मंगलवार अष्टमी तिथि उत्तरा भाद्रव नक्षत्र मीन चंद्र चंद्र सुधी मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि एवं कन्या राशि तुला राशि मकर राशि ये राशि मानकर चंद्र सुधी घात चंद्र धनु राशि आज निषिद्ध खाद्य नारिकेल व नड़िया भक्षण निषेध। आपण माने जानिथिबे आजिर राशिफल मेष राशि पथरोध वृष राशि धन प्राप्ति मिथुन राशि आश्वस्त और कर्कट राशि विश्राम सिंह राशि देह पीड़ा कन्या राशि प्रीति लाभ तुला राशि साहस कार्य मिछा राशि नीरव द्रष्टा रहिए धनु राशि आज कलह जोग अच्छी मकर राशि दृढ़ मन और कुंभ राशि आशावादी हो रही मीन राशि मानकर चंद्र शुद्धि थिबारु समस्त कार्य शुभफल प्रदान करिवे। जगन्नाथ आज दिनटी आपण मान पई मंगलमय करू एवं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। यूट्यूब समस्त श्रोता एवं वक्ता देखुवा भाई और भौणी मान को मोर निवेदन साधुवाद। आज गुरु को प्रणाम करी बृहस्पति अंतर हेले कौन शुभ शुभ फल प्रदान करे ताहा आपण मानक निकट में परिप्रकाश करी। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी भल लगुए तो लाइक करंतु एवं शेयर करंतु सब्सक्राइब मध्य करंतु। आसंतु सुनिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानं हे लोकपिता हे जगज्जन्म पिता ब्रह्मांडनाथ पिता पंच प्राण पिता मयीधर पिता हे नाथ भूमि पिता गंगा नदी नीर प्रवाहक पिता हे चंद्र सूर्य पिता श्रीकंठ पिता हे पितामह पिता त्राहि त्वमेव प्रभु त्राहि त्वमेव प्रभु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आपण मानंकु इतेरे संदसानाथ विरोध फलदायिनम् तभात फलानु पुण्यान्य फलानु हानि सुरभि। अर्थ जदि दशाधिपति शुभफल प्रद ओ अंतरदशाधिपति अशुभ फल प्रद हुए ताहेले अंतरदशाधिपति गुणानुसारे सेमानंकर दशा और अंतरदशारे अशुभ फलप्रद हेब एवं दशाधिपति अशुभ दशाधिपति अशुभप्रद और अंतरदशाधिपति शुभफल प्रदान हेले अंतरदशाधिपति गुण अनुसारे शुभफल प्रदान हेब। जदि आपणकर जन्मजातक करे मने करंतु बृहस्पति महादशा अंतर होती ताहले बृहस्पति महादशा अष्टोत्तरी दशा अनुजाई 3 वर्ष 4 मास 3 दिन 20 दंड भोग करती। या फल कौन हम ना क्रूर गुब शतपुत्रं तपख्याति च
पौरसं गजस्व बाहनं स्वच्छ सुदशाः यां बृहस्पति आपणଙ୍କ ଜାତକରେ କୌଣସି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଥାଏ କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଆପଣ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ହୋମ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବୃହତ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଆଗେଇ ନେବାର ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।